Eh bien, c'était l'ouverture de nos journées mortes, journée finno-ougrienne de 2013. Merci. Добро пожаловать на Дни мордовской культуры. Organisé par l'Institut national des langues et civilisations orientales où vous vous trouvez et par l'Association pour le développement des études finno-ougriennes. И организатором является Национальный институт восточных языков и культуры и Ассоциация по развитию и изучению финно-угорских языков и культуры. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la tradition des journées finno-ougriennes est maintenant bien installée. C'est la 5e édition de ces journées. Как вы знаете, традиция проводить дни финно-угорской культуры уже устоялась, уже 5-й год подряд это происходит. Et notre principe, c'est de donner chaque année l'occasion de connaître, de découvrir un peuple finno-ougrien et sa culture sous le plus d'aspects possibles. И принцип проведения этих дней – это каждый год дать публике возможность открыть для себя один из финно-угорских народов с различных точек зрения – языковой, культурной и так далее. Nous avons également un autre principe auquel nous tenons énormément et qui est de donner à ces peuples l'occasion de parler leur langue ici à Paris. И еще один принцип, которого мы очень строго придерживаемся, это дать возможность представителям этих народов выступать на собственном языке, когда они сюда приезжают. Alors, je vais être honnête avec mon public et reconnaître que personne d'entre nous ici à Paris ne maîtrise l'erza ou le moksha. Но вынужден признаться, никто из нас не говорит достаточно хорошо на эрзянском или макшанском. Et donc, donner la possibilité de parler, de faire entendre cette langue a quelques conséquences. Nous avons reçu les interventions de nos participants dans une langue intelligible avant et nous avons à partir de là fait des traductions. Donc, j'espère que vous serez indulgents si il peut y avoir des petits décalages entre le texte original et la traduction, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. И то, что мы не знаем этих языков, имеет некоторые последствия, так как мы получили тексты выступлений, на основе этих текстов сделали перевод на языки, которые мы здесь понимаем, и так что просьба выступающим не удивляться, если будут небольшие отклонения. Mais je pense effectivement que c'est extrêmement important. Cela demandera de votre part un peu de patience, entendre l'original et la traduction, mais ça donne un petit peu le temps aussi de réfléchir à ce qu'on entend. Et d'après notre expérience, ce n'est pas une mauvaise solution. Так что важно запастись терпением, чтобы выслушать в начале выступления на языке оригинала и потом перевод. Но, как показывает практика, это очень важно услышать, как звучит язык. Et ça donne un peu le temps aussi de retenir ce qui a été dit. И дает также возможность запомнить то, что говорилось. Nous sommes particulièrement heureux de ces journées mortes parce que nous avons l'impression que dans notre communauté parisienne, on n'a pas de grandes connaissances sur le monde mordve. И мы особенно рады тому, что проводятся дни мордовской культуры, так как у нас есть впечатление, что в Париже очень мало известно об этом народе. Je remercie ici une personne qui n'est pas là, mais qui a beaucoup insisté pour que nous fassions rapidement des journées mortes, et qui est Bernard Lecaloc, membre éminent de notre association pour le développement des études finno-ougriennes, Bernard Lecaloc, et qui nous a fait sentir la nécessité urgente de combler ce trou. И хочу также поблагодарить человека, который с нами не может присутствовать, Бернар Лекалок, член нашей ассоциации, и который уже некоторое время настаивал на необходимости как можно скорее
провести дни мордовской культуры. Ceci ne veut pas dire que nous n'ayons pas des chercheurs français qui travaillent sur des sujets linguistiques mordves. Но это не значит, что французские ученые не занимаются исследованием языка мордовского. Nous avons avec nous Arnaud Fournet, qui est là et qui a écrit déjà pas mal d'articles et d'études et qui a soutenu une thèse de doctorat aussi sur le mordve. Et je ne lui ai pas demandé d'intervenir à ces journées, c'est tout simplement en pensant à avoir un large public qui n'est pas forcément intéressé d'aller en profondeur dans les structures de la langue. Mais vous aurez l'occasion de lire son intervention dans le volume de ces journées. С нами присутствует Арно Фурне, который написал ряд статей, посвященных мордовскому языку, который защитил докторскую диссертацию, посвященную этому. Почему он сегодня не выступает? Это так как значительная часть публики, возможно, не готова слушать научные лингвистические презентации. Это не так просто, но кое-какие из его статей будут присутствовать в брошюре нашего мероприятия. Et il semble bien, Léo, que je t'attendais pour mentionner donc aussi Jean-Léo Léonard, qui est l'auteur du Parlons Mordve, qui a travaillé sur le mordve et fait des recherches de terrain en Mordovie, et qui donc nous honore aussi de sa présence. И я рада также, что видеть здесь Жан-Лео Леонара, который написал книгу «Говорим по-мордовски», который ездил в Мордву и изучал язык на месте.